बौद्ध शिक्षार पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रमटा केमती देख प्राथमिक शिक्षा कहले पठन लिखन गणन आरंभ होता माने प्राथमिक शिक्षा कहले कौन कौन आरंभ होता ना पठन लिखन आ गणन है पढ़ा लिखा और गणिबार आरंभ होता पाठ्यक्रम धर्म संबंधी विषय मान स्थान पाई बौद्ध शिक्षार 18टी कला विषय शिक्षा दि जाऊला यहाँ मन रख कहीं ये सब पॉइंट आपको मन रखा द्वारा तुम कौन कर एग्जाम रे सब लिखिपर जहाँफल कि तुमको से गोटे नका मार्क भी मिल भल भल मार्क भी मिल है बौद्ध शिक्षार 18टी कौन कला विषय शिक्षा दि जाऊला तापर शिक्षादान पद्धति केमिति थिला देख प्रथम कौन होता ना सेठारे सुतांत रु शिक्षादान आरंभ करुले छोट पिला माने सूत्र को घोषी घोषी मन रखुले छोट पिला माने जेमती कि आपण माने जतले छोट थिले सेतले कोन करथे ना पणिखा को घोषी घोषी मन रखुले नाही कि एबे भी सेया होउजी तो सेतबेले सेया ही छोट पिला को प्रथमे कोन सूत्र को प्रथमे दिया जातला ताको घोषुतिले तापर कोन होतला ना या परे विनय आरंभ होतला यार अर्थ होउची प्रश्न उत्तर माध्यम रे शिक्षादान हला कोन विनय आरंभ होता तापर कौन ना प्रश्न उत्तर मध्यम शिक्षादानटा होता जमी कि तुमको प्रश्न दि जाऊँगी तुम कौन कर तार उत्तर लिखुच सेमिति देख से प्रथम कौन करते ना ताकू पढ़ुले घोषुले तापर प्रश्न दि जाऊला जमी कि तुम भी एबे भी से तुमको एग्जाम होची सेमिति प्रश्न दि जाऊला आ सी कौन करते ना लिखुले तापर देख तर्कशास्त्र प्राधान्य देख अधिकांश मठ बिहार रे तर्कशास्त्र को अधिक प्राधान्य दि जाता अधिकांश कौन मठ वा बिहार रे है क्या तर्कशास्त्र को अधिक प्राधान्य दि जाऊला तर्कशास्त्र मूल लक्ष्य थिला कौन छात्र मानकर मानसिक शक्ति जुक्ति कौन शक्तिर यथोचित विकास करवा है मूल लक्ष्य कौन थिला ना से सब मानसिक छात्र मानकर समस्त माने शक्ति को बा तांकर पाठ पढ़ार शैली को से केमिति माने विकास करिवे तांकर सेटा कोन मुख्य लक्ष्य थिला बुझी पाइलो कि नहीं। अच्छा पंडित सम्मेलनी हला पंडित सम्मेलनी प्रति मासरे हला प्रति मासर पूर्णिमा प्रति पदरे पंडित मानकर सम्मेलन रखला जेमति कि हमर धर माने पंडित माने एकाठी होतले सभा बसुथिला जमती आगे जानी थे माने गाँव सब सभा बसे से कौन थिला ना पंडित मानकर ना प्रति पूर्णिमा माने प्रति मासर पूर्णिमा पूर्णिमा जो जिते आमर जह्न हुए पूर्णिमा हुए से पूरा जह्नटा जो गोल हो जाए पुण्य हुए ना तो से बेले से सम्मेलन डक जाऊला शिक्षकों कर्तव्य है शिक्षकों कर्तव्य से केमिति थिला कौन थिला आम देख देख बौद्ध शिक्षा प्रणाली रे गुरु को कौन कर ना उपजस्य बोली कह जाउथला एटा मन रखियो कहीं ना एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो तुम लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो हला ताकू भल कि मन रख आ नोट मध्य कर हला आउ टेलीग्राम रे जॉइन हो जाओ जहाँ कि तुमको बहुत भल प्रॉफिट हम कहीं ना टेलीग्राम रे जॉइन होबा द्वारा तुम पीडीएफ मध्य पाई परिबो तापरे उपाध्याय मानक कायमन वाक्य रे पवित्रता आनिबा सहित शिक्षार्थी मानकू बौद्ध धर्म बुद्धंक धर्म रे सारमर्म बुद्धवाणी संबंधी विषय सहित परिचित होई निजर पांडित्यर पुष्टिदान करुथिले हला तापरे शिष्यर दैनंदिन कर्तव्य केमिति थिला शिष्यर एटा गला शिक्षकों कर्तव्य थिला शिक्षकों कर्तव्य थिला से माने कौन करे ना तांको गुरु को उपजस्य बोली कह जाउथला शिक्षकों कर्तव्य से थिला से केमिति पवित्रता आनिबे पिला माननको केमिति भलो बाटो को नेबे सेटा तांकर थिला बट शिष्यर दैनंदिन कर्तव्य माने सब दिन से कौन करिवे देख प्रथम तो होउजी शिष्य दैनंदिन कर्तव्य गुरु को सेवाटा थिला तांकर प्रथम श्रेष्ठ धर्म तथा परम कर्तव्य मध्य सेटा थिला एटा तमे समस्त जानिच माने काई कि गुरुकुल आश्रम रे एटा ही माने होई थाए सब बेले हला गुरु सेवा ही परम धर्म एटा जानिच हला सेता बेले कोन
ନା ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜର କ'ଣ ପୁରା ଗୁରୁ ଭଳିଆ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ କେହି କାହାକୁ ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କେହି କାହାକୁ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଦେଖ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ କ'ଣ ପୁରପଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୁଆଡ଼େ ବି ସେ ଯାଉନଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ କୁଆଡ଼େ କାରଣ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ସେଇଟା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ସେଇଆ ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଆରେ ପିଲା ପଢ଼, ପିଲା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଏଇଆକୁ ତ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବା, ନାଇଁ କି? ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ପୁରା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ 90% ପିଲା ହିଁ ଏମିତି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ଆସୁନି, ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଗୁରୁ ଆଉ ଛାତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା? ଗୁରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରୁଥିଲା ହେଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ତମେ ତ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲଣି, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏବେ ଗୁରୁ ଆଉ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁମାନେ ଅଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ, ଭଲ ବାଟକୁ ଯିବେ, ଭଲ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲ କାମରେ ଲାଗିବେ, ତାହା ପାଇଁ ନା ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଅଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ତା ପାଇଁ ଅଶେଷ କିଏ ଗୁରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଥିଲା? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ସେ କରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ନିୟମ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦେଖ ନିୟମ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ନିହାତି ରହିବା ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ବା ତମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛ, ତମର ନିୟମ ଅଛି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ରେ ତମେ ଆସିବ, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପକେଇକିନି ଆସିବ, ତମର ନିୟମଟା ରହୁଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଛୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିୟମଟା ଥିଲା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଛୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ, ସେ ଗୁରୁ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ସେ ତାହା ମାନୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ସଂଘରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। କ'ଣ ନା ଜଣେ ସଂଘରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ କ'ଣ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁରୁ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ମଠରେ ସୁବିଧାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଶିଖିଲେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ। ସେ ବି କ'ଣ ତମେ ଯେମିତି ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ, କାହାର ଜବ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ କାହାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିଚର ଲାଇନରେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଇ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋ ସମ୍ପଦ, ଭୂମି ସମ୍ପଦ, ଭିକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବା କ'ଣ ତା ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଦେଖ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ନାରୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା, ଧର୍ମନୈତିକ ଜ୍ଞାନ, ନୈତିକ ଆଦିର ବିକାଶର ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ନାରୀ ସମାଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ସେ ପାଉଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାର ସୁଗୁଣ ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାର ସୁଗୁଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ, ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବହୁ ଦୂରରେ ସେ ରହିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ମାନେ ତପସ୍ୱୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିବ ହେଲା, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ମଠ ବିହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଉ। ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି,
देख बौद्ध शिक्षा दोष त्रुटिटा कौन था ना बौद्ध शिक्षार समर शिक्षा कौन व्यवस्था नाला से जानी नथिले कौन जानी नथिले देख से माने हाथ हथियार गोला बारूद संपर्क में संपूर्ण अज्ञान थे माने से माने ए सब कथा किछि जानी नथिले हैला जेमति कि हमर हाथ हथियार हो हमर देखिथिबो माने से सब हाथ हथियार गोला बारूद माने हमर से जो बंदूक से गुडा सब माने अज्ञान थे माने से सब से जानी नथिले गुरु माने ए विषय भिक्षुक मान कौन भी शिक्षा प्रदान करुनथिले गुरु माने ए सब विषय किंतु कौन टोटाली किछि भी जणाउ नथिले बुझी पाइल कि नहीं तापर देखो नालंदा नालंदा एबे केउठी अवस्थित एमती क्वेश्चन भी आसी पारे लेखियो कोडी बिहार रे हैला आकु सब जानी रख देखो एही विश्वविद्यालय ओसार 1600 मीटर और लंब होची 800 मीटर थिला सेतरे 7टी सम्मेलनी गृह और 300टी छोट छोट गृह रही इंडोनेशिया राजांकर यहाँ विश्वविद्यालय प्रति अवदान रही तापरे तक्षशिला देख तक्षशिला एक सुनामधन्य विश्वविद्यालय एटा मन रखियो एटा भल भाव बुझी रख जानी रख या एबे पाकिस्तान रे हैला केउटा रे एबे पाकिस्तान धर तुम एग्जाम रे आसथिबो जो तक्षशिला सुनामधन्य विश्वविद्यालय केउठी अवस्थित पाकिस्तान यह शिक्षा केंद्र राज्य भारत द्वारा निर्माण कर यही शिक्षा केंद्रटी राजा भरतों द्वारा निर्माण कर शिक्षा केंद्रटी क्यों माने क्या द्वारा निर्माण करता राजा भरतों द्वारा निर्माण कर भरतों पुत्र कौन तक्षक नाम नाम यार नाम तक्षशिला रही एठार प्रत्येक विषय शिक्षा दि जाउथिला पाणिनि एवं चाणक्य एठारे शिक्षा ग्रहण करथिले हला आकु मन रखिबो ए गोटे बढ़िया पॉइंट से लिखी तापरे काशी विद्यालय देखो काशी विद्यालय को वाराणसी बोली कह जाउथिला काशी विद्यालय कौन कहता वाराणसी बोली कह जाता यह पवित्र गंगा नदी कूल विद्यमान ए विश्वविद्यालय नाच गीत संगीत निमंते देश विदेश रे बेस सुनाम आनी पारिथिला हैला तो ये थिला कौन आज वीडियो नेक्स्ट वीडियो रे आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब पढ़िबा आउ समय नाही हाथ रे आउ कोन करिया ना जल्दी आमे सब पढ़ेबा जहाँ फल कि तुम क्लास भी कर आज पाइला एत वीडियो जदि वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को ये आगे वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जय हिंद वंदे मातरम।